Magandang umaga guys. Magkakape pala tayo guys. Saka sana masuportahan nyo palagi yung video ko guys at paki-share at saka paki-heart na lang guys. Sana masuportahan nyo palagi guys. Maraming salamat po. Gumising pala ako para magluto at saka magkape guys. Yung asawa ko nandyan na guys. Nagtutupi. Kaya mamaya guys, titignan natin yung kardis doon. Para tignan natin kung malaki na. Kung napapansin nyo guys, gabi pa guys, wala. Yung ilaw ko ganito lang guys, flashlight guys. Kaya yun. Mag-a-upload na naman tayo ng videos natin guys. Magandang umaga sa inyong lahat guys. Shout out sa dyan guys. Maraming salamat po. Yun lang po guys, paki-share at paki-like na lang guys. Yun lang po.